嘅列車即將到站，請勿超越黃線。自動閘門打開後，請小心月台空隙。前往罗湖的列车即将到达，请不要超越黄线。自动闸门打开后，请小心月台的空隙。The train to Lowu is arriving. Please stand behind the yellow line and mind the gap after the automatic button. 请先讓乘客落車，請先讓乘客下車。Please let passengers alight first. 請先讓車上嘅乘客落車，然後上車。上咗車嘅乘客請盡量行入車廂中間，多謝合作。本班列車以羅湖為終點站，本班列車以羅湖為終點站。This train is for 羅湖。列車即將開出，請勿靠近閘門。請勿靠近閘門，請不要靠近閘門。Please stand back from the platform gates. 為保安全，攜帶行李或大型物件嘅乘客必須使用升降機。為保安全，携帶行李或是大型物件的乘客，請务必使用升降機。For safety reasons, you must use a lift if you have baggage or bulky items. 請注意，入閘後及車廂內嚴禁飲食。